sar nung tini tam bagi media rong na ringwe nung media rogi kereng nang ka oblo ki second ate বেলাইকে হামবাই তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি নাই দংনাই যারা আনি খাজানি তাকুতাই বুকু রং ত্রিপুরা হাস্তেনি চিনি যারা তিপ্রাসা দংনাই সমস্ত শিক্ষিত যুবক থেকে শুরু খাই বেকার থেকে শুরু খাই যারা কর্মচারী থেকে শুরু খাই যারা রিটায়ারমেন্ট কর্মচারী যারা দংনাই রাও যারা কলেজ পড়ুয়া যারা দংনাই রাও স্টুডেন্ট যারা দংনাই রাও স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন যারা সামুং তাংনাই রাও এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল ব্যানারটি বা বিভিন্ন পলিটিক্যাল ফ্রমনি যেটা চিনি পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা দংনাই রাও নরনি থানি আনি কাইসা কবমু তিনি বাধ্য তিনি নরনি বুসকাং বা কাইসা কাউ পিরনা বগে বা কাইসা অনুরোধ খাইনানি বগে আং তিনি আনি মিডিয়ার অনি বুসকাং আং তিনি কাউ সানা লাইখা বেলাইকে খাস হামানি কাউ নরক খানা নিশ্চয় যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যে পরিস্থিতি বর্তমান যে ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যে নেতৃত্বাধীন जों এর আগে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি যারা বিভিন্ন কায়দা কানুন বিভিন্ন যে নিয়ম নীতিগুলো নাইখা 25-35 বছর কমিউনিস্ট নি পিরিয়ড চিনি তিপ্রাসার অনতাম খাইকা অব চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বরুকসিও এবং কংগ্রেস টিউজেস জোট সরকার নি পিরিয়ড চিনি তিপ্রাসার তাম হংখা তাম মানখা অব जों কাহাম ফেসিও তাবু যেটা বর্তমান পরিস্থিতিও যে जों খানাকা মিয়াপুরো একদিন আগে যে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে রাজ্যপাল চিনি ইন্দ্রসেনা রেড্ডি যে লাল্লুজি চিনি রাজ্যপাল ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজ্যপাল বো হঠাৎ খাইয়ে উইদাউট ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত এবং উইদাউট চিনি কোনো ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বিধানসভা কোনো একটা কক দিশায় যার খাই ক্যাবিনেটও কোনো রেজলিউশন বা কোনো একটা বিল আকার খাই দিশায় কোনো ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত উইদাউট সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি কোনো একটা মেসেজ করে যার খাইয়ে তিনি কাইসা চিনি কুসুম চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে রাজা রাউনি যে 184 জন রাজা রাউনি অব সারা ভারতবর্ষ গনাংইসিও হায়ংহা গনাংইসিও সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি পাহাড়ি বাঙালি এবং সারা বিশ্বব্যাপী সিও ত্রিপুরা রাজ্যনি যে রাজ্য ওখানে ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজা রাউনি যে ও হাগজং কুসুম ধরে 184 জন রাজারা ও হাগ শাসন খাইলাংজা বড় দেশ চালাইজা চিনি ডাইনেস্টিক ফ্যামিলি যেটা রাজ পরিবার দংনাই রাও তাও চিনি মুখমু দং তিনি হঠাৎ খাই যে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে রাজভবন লোকপাল ভবন খাইয়ে যে একটা ঘোষণা খাইমানি जों नायखा ত্রিপুরা রাজ্যনি যে কাইসা অবহরনি চিনি অবগ সাকলাই জাখা যে কেন্দ্র সরকারনি যে সিদ্ধান্ত মোতাবেক কেন্দ্র সরকার আলোচনা ক্রমে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে চিনি রাজভবন তিনি লোকপাল ভবন খাই জাখা অবনি বাগৈ আং তিনি সানা মুজুগো जों তিনি হানি যে জাতি অঙৈ হানি রাজানি কুসুম রাজানি বংশধর অঙৈ রাজানি হাগত অঙৈ তিনি जों চিনি বাসাবাই চিনি ককবাই মানি কগ্ন পর্যন্ত जों তিনি মানি ককবাই আন্দোলন মাখলে তাবু পর্যন্ত রাজ্য সরকার চিনি রোমান স্ক্রিপ্টনি বাগৈ তিনি তাবু পর্যন্ত রাজ্য সরকার যে বা বিমাত্র সুলভ আচরণ খাই দङ তিনি আবার তিনি নংজাখা যে চিনি রাজ্যপাল তিনি जों রাজ্যপাল কাহাম খেসিও রাজ্যপাল তিনি আবার মা সানাই আং মিয়াপুর আনি ফেসবুক লাইভ বা ফেসবুক আনি রেকর্ড আং কাইসা মা সাকা যে ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজ্যপাল তিনি অন্ধ্রপ্রদেশনি 3 বারনি বিধায়ক এবং লাস্ট তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে ত্রিপুরা রাজ্যনি তাবু যে রাজ্যপাল অন্ধ্রপ্রদেশনি বিজেপি পার্টিনি স্টেট প্রেসিডেন্ট কাজে जों সন্দেহ দङ রাজ্যপাল जों নিরপেক্ষ হি চৌমানি বা একটা নিউট্রাল ভূমিকা রাজ্যপাল রক্ত কোনো অব রাজ্যনি সেব নায়ক অধিনায়ক কিন্তু রাজ্যনি অব হিসাবে সমস্ত পার্টি তিনি মনে খাইদি রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী অব শুধু বিজেপিনি মুখ্যমন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যত পাহাড়ি বাঙালি জাতি জনজাতি সমস্ত ধর্ম বর্ণ যত অবনি সম্প্রদায়নি সমস্ত ধর্ম অবলম্বন তোনারনি বরনি তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক তদ্দুর রাজ্যনি রাজ্যপাল অব নিরপেক্ষ কিন্তু আং নাইমানি আনি কাইসা একদম পরিষ্কার সানানি মুসুগো বা ওয়ান সাইড ভাবে যে ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপ্রাসা রাউনি যে একটা মুখ্যমন অবতিনি সকমন নানি বরনি একটা পরিকল্পনা দङ এবং রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারনি বরনি একটা ষড়যন্ত্র উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে চিনি বড় রণ কাইসা
कमर नानी कैसा बरौनी एकता प्रचार प्रयास एवं बरौनी चेष्टा चलियो हिए आं मने खायो आंनि व्यक्तिगत जेटा मन तिनी आं नायखा अनेक फेसबुक लाइव बीजेपी नेता विभिन्न नेतृत्व सागो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारावनि बय सामुं तांगो त्रिपुरा राज्यनि कंथाइ बारारावनि बय सामुं तांगो बर किन्तु डिक्लार रेगो किन्तु तिनी आं क्वेश्चन खायनाय जारा बाहाय सानाय रावनो त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारावनि बागै जदियो कंथाइ बारारावनि बागै যারা শিখ শিডিউল এরিয়ার তংনাই চিনি তিপ্রাসা রাवनि बागै जनजाति रावनि बागै पाहाड़ी रावनि बागै एसटी रावनि बागै शिडिउल ट्राइबनि बागै जदियो बराव काहाम वानसुका इनके तिनि त्रिपुरानि अवस्थान राव नायदि दीर्घ 9-10 বছর যাবত অতিক্রম হই থাকা পৌর পরিষদ নির্বাচন হো এমএলএ থিমানি উপনির্বাচন হো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হো গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন হো তিনি বিভিন্ন নির্বাচন তিনি ওইতো কিন্তু এই যে তিপ্রাসা এলাকা গো তিনি শিখ শিডিউল এরিয়া গো অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়া গো তিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হইয়া अब ज्वलंत प्रमाण अवनचों परिष्कार स्वीकार जे भारतीय जनता पार्टी राज्य एवं केंद्र सरकार बराव विमातृसुलभ आचरण खलायो चिनि तिप्रासा रावबाय एवं जनजाति रावबाय बराव हियो जनजाति अर्थ तामबा जों तिनि बुलुंग तंनाय जाति बरावनि जे व्याख्या खलायमानिके तिनि जों अर जों बुलुंगनि जातिया जों पहाड़ तंनाय जातिया आगरतला शहर से चिनि तेलियामुरा शहर न कसो जागा चिनि तिनि आगरतला चिनि मानिको कोट दंगो चिनि आगरतला तिनि उजैन्त प्रसाद दंगो चिनि पैलेस दंगो चिनि राजबाड़ी दंगो चिनि निर्महल दंगो त्रिपुरासरिनि आमा चिनि उदयपुरनि माताबाड़ी दंगो चिनि महाराजाराव दीर्घ शासन खलायो तिनि त्रिपुरा राज्यनो तिनि बराव हा चालाय फैमानि अ हानो तिनि बराव परिचालना खलाय फैमानि ताबो चिनि मुखम हुकुमो दंगो तिनि अ जातिराव तिनि आगे जों गोबां दंमानि चिनि हाचिनि शासन दंमानि तिनि जों दिनेर पर दिन चिनि बयनि अधीनो बयनि शासन शासन जों मा दं अबनि बागै आं कयनाय এই যে নিনি চ্যানেলनि माध्यमे नराव विभिन्न सोशल मीडिया जरा नाय दंनाय तिनि अर बरावनो आं कयनाय नरावनि थानि आं अनुरोध खायनाय जरा चिनि तिप्रासा रावनो आं कयो नरावनो खुलुमो अमो जों सिरिं आसुय तंजानाया अमो जों सिरिं जदि आसुय तंखायके कायसा कक दङ बांला ककबाय जों तिनि उक्लाव पिसाइते किन्तु देवाल चिनि उक्लाव चिनि वाल नांखा देवाल पिट लागायखा आरो पिसाइ जानाय मत करे जों बसखां आगयनानै नांनाय सारा त्रिपुरा राज्य जों बृहत्तम आंदोलन बांला सभा जों आंदोलन कतर चिनि चबा कतर जों खायनानै नांनाय चिनि रोमान स्क्रिप्टनि बाय जों आंदोलन खायनानै नांनाय अ हानि बसाङै अ राजानि बसाराङै अ राजा कुसुम हागो दङै तिनि चिनि जाति चिनि बोमा बसा चिनि हेरिटेज चिनि ट्रेडिशनल चिनि अबनि बागै जों तिनि बंचित हइन दङ अबनि बागै तिनि छानाय जे এই राज्यनि जरा भारतीय जनता पार्टी सरकार दंनाय राव तिनि चिनि तिप्रासा रावनि जे एकता भविष्य जे एकटा बेक आयदा खालायनानै एकटा षড়যন্ত্র खालाय दङ तिनि अनेक किछु आं तिनि विभिन्न भावे सोशल मीडियार माध्यमे विभिन्न भागे एकटा गोपनीयता जों खबर मानखा तिनि विलेज कमिटी निर्वाचन बर खायनानै नाया विभिन्न भावे विभिन्न प्रलोभन फुनय चिनि बुरो रावनो बर टेरिटरि एडिसी न सिक्स शिड्यूल एरिया न त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न बर सिक्स शिड्यूल न तिनि सबायै टेरिटरि काउंसिल स्लामनानि बरनि परिकल्पना दङ टेरिटरि काउंसिल जखन स्नामनाय अब सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि जे कायसा रक्षा कवच बांला कबाय थां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जखन सबायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रा सारावतिनि चिनि हापुं करे उनाय हाताय करे उनाय चिनि जागा करे उनाय चिनि जे अबखायनाय जारा सिनाय नंना काहाम खे जे टेरिटरि काउंसिलनि जे राइट टेरिटरि काउंसिलनि जे एकटा रायदान जे एकटा बिनि जे गाइडलाइन नराव नायनाय दि अबनि बाय विभिन्न स्टेट जों नुखा विभिन्न एडिसी इलाका गो आगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो बर मने खायका जे टेरिटरि काउंसिल चिनि बाय फि दंनाय चिनि बरनि बाय काहाम उनाय ताबुक टेरिटरि काउंसिल जखन घोषणा उमानि परीक्षा बराव नायखा जे ए टेरिटरियल काउंसिल जखन उनाय चिनि बरुन बागै कोनो फिडिया चिनि बरुन बागै बिराट एकटा बेगाट उइन दङ अबनि बागै बराव आबार पुनराय ताबु विभिन्न जागा जारा टेरिटरियल काउंसिल घोषणा उनाय र बराव तिनि सिक्स शिड्यूल बराव आंदोलन फ्लाय दङ सिक्स शिड्यूल बराव सानै दङ जार कारणे आं सानाय এই বিজেপি রাव जे एकटा चिनि बरुक दावनो विभिन्न भावे प्रत्येकटा निर्वाचन बुसकाङो एबिएम मेसिन कारबारि खलाय बुआ दाबलिं बांलादेशनि बुटनो बुतार तालिकाव खलाय जे बरुक तिनि बिनि जे बरुक जे व्यक्ति बिनि कोनो सेले सन्तान करे बिनि कोनो पुत्र करे तिनि अबरुनि परिवार तिनि 60 जन 8 जन अबंका एमन तथ्य प्रमाण तो लंगतरा बिले सब डिविजन नायदि बिनि बुफानि बयसके 45 बছর बसालानि बयस तिनि 55 बছर एमनबो प्रमाण दं काजे अब सरकारी अफिस न आइन न तिनि चिनि भारत बर्षनि संविधान सेकुलारिज्म कान्ट्री धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जत धर्म वर्ण और चिनि सम अधिकार दङ चिनि मौलिक अधिकार दङ प्रत्येकटे जाति प्रत्येकटे सम्प्रदाय प्रत्येकटे व्यक्तिनि किन्तु এই धर्म न এই যে সংবিধান न पर्यन्त बराव फलो खलाया जार खलाय तिनि निजेर गार जोरे तिनि এইভাবে সংবিধাन तिनि भारत बर्षनि जे संस्कृति न रीति नीति न पर्यन्त बराव मानिया
তিনি প্রত্যেকটা ইলেকশন ধর্ম বর্ণ জাতি সম্প্রদায় খেলায় পাকিস্তান হিন্দু মুসলিম খেলায় তিনি বিভিন্নভাবে একটা ষড়যন্ত্র খেলায় ইলেকশন বৈতরণী পার খাই তো কাজে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি নাই তৌনাই তিনি ত্রিপুরা ছাড়াও जों তিনি শুধু ইলেকশন লড়াই খেলায় जों एमएलए एमडीसी अब जानानै बर' कया जोंनि भबिष्यत फाइ दं जोंनि जेनारेशननि बागै जों তিনি आं তিনি তাই वाइसा कयनाय जों कुसुक जे कटर जे चौबा जों मालालायनाय जों बृहत्तम आंदोलन मा थानाय बांला कबाय साना थांखाय अबनि बां सारा त्रिपुरा राज्यनि नाय तंनाय रावनो आं कयो नारावनो जत যারা নাই তंनाय শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যারা শিক্ষিত যারা যুবক রাवनो कलेज पढ़ाय रावनो स्टूडेंट যারা तंनाय रावनो सिनि स्टूडेंटनि যারা सामुंताय तंनाय रावनो खाकला बय যারা यंग ब्लाड যারা तंनाय रावनो कयनाय এবং যারা বিভিন্ন দল যে কোনো প্ল্যাটফর্মে তংথ যারা চিনি ত্রিপুরা সারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ তंनाय राव जों वानसु जानाय जरा फाइ तंखा চিনি आरो जरा गैखा काजे এই সময়ও जों आंदोलन खनानै नांनाय इलेक्शन परे এবং জাতি सिगां बासे नांनाय चिनि महाराज सागबन बागै पयला जाति उलो पाति पाति परे जों जाति समाजनो रक्षा खायनानै नांनाय ते आं अबनो कयमुं लारुगो नारनि थानियो जत जरा हानाय तंनाय हास्तेनि जरा लुकु रावनो चिनि पाहारि बांगाली उंथो जेसा उंथो जरा न्याय जरा उचित जरा सामुंतानाय रखे এই गावनो समर्थन खालायनाय काजे अमहाय खालाय जों जत जागागो सारा त्रिपुरा राज्य प्रत्येकटे बीसी থেকে শুরু করে প্রত্যেকटे चिनि एसेम्बली वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज खालाय जों आंदोलन मा खलायसनाय विशेष खाय आं आनि स्टूडेंट रावनो छात्र संगठन जरा कलेज पढ़ुआ जरा तंनाय रावनो आंदोलन चिनि मानि काउनि बागै चिनि रोमान स्क्रिप्टनि बागै साथे साथे चिनि विभिन्न इस्यू चिनि जे आगेनि विभिन्न जे टाउन हल राव सलाय जाय दङ चिनि ताबु राजभवन सलाय जाय दंखा आगामी दिन তিনি নিনে আনি বমুন পর্যন্ত সলাই পাইর নাই ও হানো সলাই পাইর নাই ত্রিপুরা রাজ্য পর্যন্ত নিনি সমাজ ন সুকমই পাইর নাই কাইসা কাউ তো কোনো জাতি ন কোনো সমাজ ন যদিও সকমর নানি থাঙ্কাই কাই সিলাইবাই কাউনি নাই অবনি বাগৈ চিনি যে ট্রেডিশনাল চিনি যে হেরিটেজ চিনি যে মুখুমু হুকুমু চিনি যে দীর্ঘ বছরনি যে তংনাই অবনো সকম মাখাই চিনি ট্রেডিশনাল চিনি কামুং চমুং যদি সকম মাখাইকে অজাতি অবশ্যই তিনি বিলুপ্তি উনাই অব বিজেপির অনেক কাইসা ষড়যন্ত্র অবনি বাগৈ जों সজাগ মা তংনাই সতর্ক মা তংনাই आगामी दिन जत त्रिपुरा राज्य नाय तंनाय राव जरा बुद्धिजीवी स्वयं सम्पूर्ण जरा तंनाय राव जरा शुभबुद्धि सम्पूर्ण तंनाय राव नाराव किन्तु जत चिनि जरा जे आंदोलन खानाय राव नाराव सुबाचु मारनाय असक सागे जत नाय तंनाय ताखुरनि राव आं कयमुं याफारो नारावनो खुलुमुं याफारो फाइदि जों जत कक बाक्सा खा बाक्सा थानसा यूनिटी इक्वालिटी खाय जों तिनि चिनि भबिष्यत चिनि बसाबुतिनि बागै चिनि ताखु बुखुनि बागै अ हानि बागै चिनि मानि काउनि बागै रोमान स्क्रिप्टनि बागै चिनि चिनि हेरिटेज चिनि ट्रेडिशनल चिनि मुखुम हुकुम सकबर नाय जे दल अ दलनि बिरुद्धे जों आगामी दिन लड़ाई मा खायनाय हामबाय जतनो खुलुमबाय।